शहरनामा के खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अब आप सालेहा रिजवी से चुनिंदा खबरें समाअत फरमाएं। दिल्ली से कारगिल तक फौज और फिजाइया की साइकिल मुहिम। फौज और फिजाइया की मुश्तरका साइकिलिंग टीम हफ्ते को एक खुसूसी ऑपरेशन में कारगिल के लिए रवाना हुई और 24 दिनों में 1600 किलोमीटर का फासला तय करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद की गई साइकिल मुहिम में 20 फौजी और फिजाइया के अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इनकी क़यादत फौज और फिजाइया की 2 बासलाहियत खवातीन अफसरान करेंगी। ये मुहिम यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल से सिग्नल ऑफिसर इंचार्ज और कोर ऑफ सिग्नल्स के सीनियर कर्नल स्टाफ ऑफिसर ने अंजाम दी। इससे जनरल MU नाई और वेस्टर्न एयर कमांडर के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर एयर मार्शल R राधेश ने मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। जो टीम 24 दिनों में 1600 किलोमीटर का फासला तय करेगी, 26 जुलाई को द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी और कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करेगी। साइकिलिंग टीम की क़यादत कोर ऑफ सिग्नल की मेजर सृष्टि शर्मा करेंगी। स्पाइस जेट प्रवास के बाद धुएं की वजह से दिल्ली वापस लौट गई। दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद स्पाइस जेट की परवाज हफ्ते की सुबह वापस लौट गई। जब अमले के अराकीन ने टेक ऑफ के बाद तैयारे के अंदर से धुआं उठते देखा। इस वक्त तैयारा 5000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। स्पाइस जेट ने ये इत्तला दी। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक पायलट ने जहाज से धुआं उठने के बाद दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया। तैयारा मुसाफिरों समेत बाहिफाजत उतर गया। पिछले 2 हफ्तों में स्पाइस जेट के तैयारे पर यह 5वां वाकया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन तमाम वाकयात की तहकीकात कर रहा है। इससे पहले 19 जून को पटना एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरन बाद स्पाइस जेट के दिल्ली जाने वाले तैयारे के इंजन में आग लग गई थी, जिसके चंद मिनट बाद तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी। बिहार में बारिश के बाद आसमानी बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। नीतीश हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान किया। बिहार की पेशतर इलाकों में बारिश के दौरान गुज़िश्ता रोज आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद की मौत हो गई। 3 लोगों का ताल्लुक नालंदा जिले से है, जबकि पनका और मधुबनी में एक की मौत हुई। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि आसमानी बिजली गिरने से रियासत के 3 अजला में 5 लोगों की मौत अफसोसनाक है। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। तमाम मरने वालों के लवाहिकीन को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। लीबिया में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोला। देखिए एक रिपोर्ट। लीबिया में मुसलसल बिजली कटौती, बढ़ती हुई कीमतों, सियासी तातुल के खिलाफ मुल्क के मशरक़ी शहर तोब्रूक में लोगों ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया है और इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगा दी है। ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों में पार्लियामेंट हाउस के करीब घना धुआं उठता देखा जा सकता है। मुजाहिरीन ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की कॉल भी दी है। अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद देवाया ने अवाम के मुतालिबात की हिमायत करते हुए कहा है कि मुल्क के तमाम इदारों को तब्दील करना नागुज़ीर है। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों में 21 अफराद जाबहक, मुतअद्दिद जख्मी। यूरोप के जनूबी उड़ीसा इलाके में जुमे की देर रात रूसी मिसाइल हमलों में 1 बच्चे समेत कम अज कम 21 अफराद जाबहक और 6 बच्चों समेत 38 दिगर जख्मी हो गए। सूबाई इमरजेंसी सर्विस DSNS ने बताया है कि गांव में एक 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल लगने से 16 अफराद हलाक हुए। इसके साथ ही छठी वाले तफरीही मुकाम पर अलग अलग हमलों में 1 बच्चे समेत 5 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन हुकाम का कहना है कि रूसी जंगी तैयारों से बहरे अस्वद पर 3 मिसाइल दागे गए। पाकिस्तानी जेलों में 682 हिंदुस्तानी कैदी वतन वापसी के लिए बेचैन। पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि इसकी जेलों में 682 हिंदुस्तानी कैदी जेर हिरासत हैं। जैसा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने अपनी तहवील में मौजूदा कैदियों और माही गिरोह की फेहरिस्त का तबादला किया।
جو دونوں پڑوسیوں کے درمیان 2008 کے کوثر رسائی کے معاہدے کی دفعات کے تحت معمول کی بات ہے۔ ان قیدیوں کا تبادلہ سال میں 2 بار 1 جنوری اور 1 جولائی کو ہوتا ہے۔ ایران میں زلزلے کے 4 جھٹکے، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ سنیچر کے روز رانی آج صبح جنوبی ایران میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز جنوبی ایران میں آنے والے زلزلے کے بعد کم از کم 5 افراد ہلاک، زخمیوں کی تعداد میں اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ امرتیا سین نے کہا ہے کہ ملک کا موجودہ ماحول خوفناک ہے، اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ نوبل انعام یافتہ امرتیا سین نے ملک کے موجودہ صورتحال پر بہت سخت تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مذہبی خطوط پر تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب مل کر اتحاد قائم رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امرتیا سین نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا میں کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو میں کہوں گا ہاں۔ ڈرنے کی ایک وجہ ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال خوف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ امرتیا سین نے یہ بات کولکتہ میں امرتیا ریسرچ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک نہیں ہو سکتا، نیز مسلمان اکیلے ہندوستان کی تعمیر نہیں کر سکتے، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، ماہرین کا کہنا ہے کہ 80 سال قبل جنگ عظیم دوم کے دوران بحیرہ روم میں تباہ ہونے والے رائل ایئر فورس کے بمبار طیارے کو دریافت کر لیا گیا ہے۔ جون 1942 میں تباہ ہونے والے مارٹن بالٹی مور نامی طیارہ امریکہ میں بنا لیکن رائل ایئر فورس کے زیر استعمال تھا۔ یہ طیارہ جس وقت سمندر میں گرا اس وقت اس میں 4 افراد سوار تھے، جن میں 2 کا تعلق رائل ایئر فورس، 1 کا تعلق رائل آسٹریلین ایئر فورس اور 1 رائل کینیڈین ایئر فورس تھا۔ 2016 میں دریافت ہونے والے اس ملبے کے متعلق حکام کا کہنا تھا کہ یہ اپنی اعلیٰ حالت میں محفوظ ہے، جس کی بڑی تاریخی اور علامتی قدر ہے، تاہم مکمل تصدیق سے قبل اس کے متعلق بات نہیں کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 کا اور کوئی مارٹن بالٹیمور اس بہترین حالت میں موجود نہیں ہے۔ جہاز کے متعلق نتائج جنگی ریکارڈ کے مجموعے، ملبے کے نئے سروے اور عینی شاہد کی گواہی پر مبنی ہیں، جس نے 80 سال قبل اس جہاز کو تباہ ہونے کے مناظر دیکھے تھے۔ دریافت کے حوالے سے متعلقہ ادارے کی گئی جانب سے بیان جو جاری کیا گیا ہے، اب تک سسلی کے سمندروں میں جنگ عظیم دوم میں تباہ ہونے والے کسی جہاز کا ملبہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس بمبار جہاز کے 15 جون 1942 کو رات 12:45 پر مالٹا کے لوکا ایئرپورٹ سے پرواز بھری تھی، لیکن ممکنہ طور پر گولہ لگنے یا انجن فیل ہونے کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل شہرنامہ .com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔